So in late 2007, the drying up of securitization markets tightened up financing condition, especially in those countries that rely heavily on the mortgage securitization. Dan ketika krisis pada tahun 2007 yang mana um, market pada masa itu kejatuhan ekonomi pada masa itu disebabkan oleh lambakan pinjaman mortgage yang terlampau meluas di United States. So, apa yang berlaku adalah peminjam gagal membayar balik, right? So, ini menyebabkan berlaku drying up of securitization market. Makin menguncup lah kan, makin kita katakan semakin berkurangan, okey, disebabkan oleh krisis ekonomi pada masa itu. Apa yang dimaksudkan dengan the securitization adalah process of taking asset or groups of assets or as a security or any other asset that cannot easily be sold. Maknanya proses mengambil alih aset-aset tertentu yang kita katakan sebagai non-liquid asset seperti bangunan, rumah, tanah dan sebagainya, properties especially, or exchange for cash yang kita katakan sukar untuk kita exchange for cash dengan cepat. Itu yang dimaksudkan dengan securitization through any of financial engineering or transforming them into a security. So mortgage securitization adalah type of asset backup security, asset-backed security that is secured by a collection of mortgage. So banyak juga pinjaman pada masa itu berdasarkan aset-aset itu tadi. Okay, di sebalik pinjaman tu kita asset backkan dia dengan asset non-liquid asset. So, faham-fahamlah, non-liquid asset ni, whenever you in urgent extra of money, you need extra cash, you tak dapat nak turn it into cash dengan cepat. So, itu memberi masalah kepada mana-mana bank ke ataupun corporates yang memiliki non-liquid asset yang banyak. So, cross-currency funding pressure seems to have also constrained the supply of credit to the international bank. So, berlaku selepas krisis itu juga cross-currency funding, maknanya sektor pembiayaan mata wang, pinjaman yang dalam bentuk mata wang yang berbeza-beza ni terhalang juga dengan penguncupan kredit yang disediakan oleh international bank, and berlaku decline in syndicated loan issuance during the crisis disebabkan measures of the bank balance sheet stress. Maknanya bank dah mula kurangkan aktiviti pinjaman, cuba lebih berhati-hati. Jadi pemberian ataupun issuance of syndicated loan juga makin tertekan lah kan. Syndicated loan ni maksudnya ada dua atau lebih bank bekerjasama untuk memberi satu pinjaman yang berjumlah agak besar kepada satu-satu institusi ataupun satu-satu projek yang dia nak fund atau nak biayai. Itu yang kita panggil sebagai syndicated loans. So, as balance sheet are being repaired, reduced leverage may sustain the contractions of global banking activity. Jadi, global banking activity pada masa itu agak berlaku kita katakan sebagai contraction, agak menguncup, agak berkurangan dari sudut
pemberian pinjaman, aktiviti-aktiviti funding yang lain dan sebagainya. Sementara mereka cuba untuk membaik pulih balance sheet mereka lah, kan disebabkan oleh krisis tadi. So, continuing uncertainty about the future of policy, regulatory environment might worsen this trend. Pada masa itu juga, kita tak dapat nak jangka negara-negara yang mengalami krisis ekonomi tersebut. Adakah mereka akan mengubah rules dan peraturan? Adakah mereka akan mengetatkan lagi polisi pinjaman dan sebagainya? So, it is unexpected during that time. So, bank juga mula berhati-hati. Unusually, the strong non-financial private bond issuance was partly a consequence of the contraction in bank credit worldwide. So, as investors' appetite for risk improved in 2009, it helped finance a strong issuance of high-yielding private sector fixed income securities, particularly in the US, but also increasingly in Europe. Jadi, keadaan ini mula pulih around tahun 2009, di mana pada masa itu kadar interest juga menunjukkan agak semakin pulih, dan kita juga melihat kepada perkembangan fixed income securities di US yang mula berkembang dan semakin pulih. Okay, fixed income securities adalah seperti bond, kan, sukuk dan sebagainya. So, ini mula start getting better around the year 2009. Okay. So, itu yang berlaku lah. Kan. So, ada beberapa perubahan yang berlaku di situ ketika krisis pada tahun 2007. And in addition, the need to shrink the balance sheet may have led the banks to reorient their clients towards market-based financing. Jadi, bank mula mengubah arah preference mereka terhadap jenis-jenis klien yang mereka nak biayai, okay? Nak beri pinjaman dan sebagainya. Iaitu mereka cuba melihat dulu keadaan market-based financing, keadaan pasaran kewangan pada masa itu sebelum bertindak untuk mengembangkan aktiviti pinjaman ataupun tidak. Thus, the market provided substitute for bank-based intermediation in the direct aftermath of the financial crisis. So, selepas krisis itu berlaku, barulah bank ni muncul dengan pelbagai skim dan sebagainya untuk menangani isu dan krisis tersebut. And furthermore, after the crisis as well, around the after the 2009, kita mengalami lonjakan terhadap penggunaan internet banking secara lebih meluas. So, pada masa tu kalau di Malaysia kita start dengan Maybank to You lah, yang paling popular, start popular dengan Maybank to You pada masa itu, kan. So, semakin berkembang sehingga ke hari ini. So, people can also use the online facility to pay the bills. No need to drive all the way and pollute the environment. Okay, so in addition, the online facility also builds secure environment away from robbery issues. So, kita tak perlu lagi pergi ke bank. Contoh, you nak draw 5,000 ringgit. So, you actually just can transfer the money online. So, not exposed to the robberies risk, kan, if compared when you walk into the bank. So, itu yang menyebabkan online facility for banking services lebih berkembang sehingga sekarang. So, these online facilities also provide convenience in doing transaction where it can be done after the working hours. Selepas waktu bekerja pun kita boleh buat online banking dan sebagainya.
And however, the hacking and spyware program or computer virus and breaking online password are the weaknesses of the online banking. Walau bagaimanapun tetap ada kelemahan dari sudut kalau kita takut akaun kita kena hack kan, kena virus dan sebagainya. Contoh, online big hackers are normally using this computer virus and after they spread the virus, they try to scam the victim computers and illegally transfer all the people's money to their account. So this is quite has a kind of hazard lah to the online banking system. Okay, so yang ketiga adalah multinational banking. So multinational banking wujud disebabkan oleh multinational corporations. So or we also call them as transnational corporation, whereby this MNC akan move kepada negara-negara asing. Of course, mereka juga memerlukan servis daripada bank-bank mereka. So disebabkan inilah international banking mula berkembang. Contohnya kan pada masa sekarang Citibank, right, operates offices in more than 90 countries. Even our Maybank also have a lot of branches overseas kan. So international banks engage in cross-border operations and do not set up operations in other countries. So mereka mula berkembang ke negara-negara asing melepasi sempadan negara mereka kan. So contoh, kalau a Bank of America loan to a bank in Poland, itu pun kita dah kira sebagai international banking. So ada beberapa jenis multinational banking. Saya explain in the short way. Satu, kita ada correspondent banking. So correspondent banking adalah yang mana ada unsur informal linkage antara bank dengan countries yang dia set up. Okay. Correspondent account antara satu sama lain. So dia boleh tolong collect international payments and collection for customers dan sebagainya. Okay. Memudahkan lagi lah urusan tersebut. So correspondent bermaksud kalau dia kata dia ada correspondent bank di Singapore. Contoh, bank tu di Malaysia but they have correspondent bank di Singapore. Bermakna correspondent bank dia di Singapore boleh lakukan transaksi untuk dia kan, dalam sudut sama ada secara mail atau secara cable communication. So they can help their customers over there. So tak perlu, no need to maintain any office or manpower and extension of business to customer. Tak perlu nak set up. Contoh, pindahkan Maybank Malaysia, pindah terus ke Singapore. Tak perlu. If they have any correspondent bank di sana yang bekerjasama dengan mereka, mereka boleh gunakan khidmat correspondent bank di sana. Okay. Kedua adalah resident representative. So representative ini adalah mereka mengerahkan personel mereka yang ada di negara tersebut lah, staff mereka yang ada di negara tersebut, help them to manage the account for their customer. So mereka bukan terima deposit dan beri pinjaman, tetapi they help to provide information kepada pihak bank HQ di negara asal. Mereka tolong provide information customer ini okey tak credit worthiness dia, boleh bayar loan ke tak nanti dan sebagainya. Itu kita panggil resident representative. So kita ada lagi a few types of multinational banking. Saya jelaskan di next video ya.